नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन मुकम्मल हुआ चाहता है। आज के इस दरसे कुरान और हदीस में जो मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने वाला हूँ, ये बड़ी नायाब चीज़ें हैं और बड़ी संभाल कर रखने वाली और अमल करने वाली चीज़ें हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रोग्राम जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मुयस्सर हो। रमज़ान मुबारक की बरकतें जारी व सारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों को अता फ़रमाया और अता फ़रमा के ये बता दिया कि ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, घबराना नहीं है। ये महीना जो है ये बख्शिश का सीज़न है। ये कोटा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात वाला सिफ़ात पर अल्लाह ने अता फ़रमाया। ये रमज़ान मुबारक की रहमतों की घड़ियाँ जो गुज़र रही हैं, इन घड़ियों में ज़िक्र अज़कार हर लिहाज से करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में नफ़ल अदा करना इस तरह अफजल है जिस तरह आम दिनों में फ़राइज़ अदा किए जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है, इस तरह नवाफिल अदा करने का अजर व सवाब है। और जो इस महीने में फ़राइज़ अदा करता है, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करता है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। अगर उसकी रहमत कामला जोश में हो, प्यार में हो, तो अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना भी अता फरमा सकता है। ये उसकी शान करीमी है। आज के इस सिलसिला नंबर 114 में जो मैं गुजारिश करने वाला हूँ, इसमें रमज़ान मुबारक में करने वाले वज़ाइफ जो हैं वो अर्ज़ करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर रोज़ मैं एक दिन का जो वजीफ़ा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज क्योंकि दूसरा रोज़ा है और दूसरे रोज़े के और पहले और तीसरे ये 3 दिन के मैं जो वज़ाइफ हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कि फरमाया गया कि अगर इन दिनों में अगर ज़िक्र अज़कार किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दराजात को बुलंद फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दोस्तान मोहतरम, पहले रोज़ नमाज फ़ज्र के बाद 313 मरतबा या 133 मरतबा ये रवायतें मिलती हैं, या रहीमो या रहीमो या रहीमो। ये वजीफ़ा जो है नमाज फ़ज्र के बाद पहले रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े में ये पढ़ना चाहिए। नमाज ज़ोहर के बाद 133 मरतबा या करीमो या करीमो या करीम। ये मैं लफ्ज़ बार बार इसलिए अदा कर रहा हूँ ताकि याद हो जाएं। और नमाज असर के बाद
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق 200 مرتبہ یہ پڑھے۔ پھر بعد نماز مغرب سورہ فاتحہ شریف 40 مرتبہ پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے لے کر جتنا بھی پڑھا جا سکے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آیت نمبر 26 جو ہے یہ ضروری پڑھنی ہے 33 مرتبہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے جو 33 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ اور دوسرے روزے کے اندر جو آج یہ روزہ گزر رہا ہے، اس میں کہا گیا کہ نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ 5واں کلمہ جو ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ 70 مرتبہ 5واں کلمہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز ظہر کے بعد سورہ الم نشرح یا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شریف، اس کو کم از کم فرمایا گیا کہ 40 مرتبہ ادا کیا جائے۔ سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین جو ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، یہ نماز ظہر کے بعد دوسرے روزے میں کم از کم 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نماز عصر کے بعد 25 مرتبہ درود ابراہیمی ادا کرنا ہے، اور 133 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ بعض ہمارے دوست پڑھتے ہیں یا وہاب، یہ لفظ ٹھیک نہیں، لفظ ہے یا وہاب۔ یہ 133 مرتبہ نماز مغرب کے بعد ادا کیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کرے۔ آئیے اب تیسرا روزہ جو شروع ہونے والا ہے، جو کل انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسرا روزہ شروع ہونے والا ہے، اس میں نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ یا حافظو یا حافظو یا حافظو پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو 222 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے۔ پھر نماز عصر کے بعد 111 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ پھر نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی 25 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی 25 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعائے کرب پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ دوستان محترم، انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم روزانہ کے معمول پر یہ وظائف عرض کرتے رہیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میرے جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، ان باتوں کو سن کر، ان وظائف کو سن کر انشاءاللہ ان سے فیوز و برکات ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا ذکر اذکار کیا جائے کم ہے۔ یہ سیزن ہے بخشش کا، یہ رحمت کا، مغفرت کا سیزن ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے ہم سب کو ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔